салом ҳамдиёрони гиромӣ, забономӯзони азиз. дарси 29 аст аз силсиладарсҳои англисӣ барои навомӯзон. ин дарс бошад, тасмим гирифтаем дар бораи тарзи хондани ҳиҷоҳо ва ё калимаҳо ба шумо каме ҳам бошад ошно созем. Ва аз ҳар як ҳарф барои шумо се калимаи инҷо овардем ва инҳоро мехонем ва бо тарҷумаҳояш гуфта намонад ки дар инҷо ҳарфҳо ё калимаҳо бо ранги сиёҳ инҳо ҳиҷоҳо ҳастанд ва бо ҳарфи сурх инҳо калимаҳо ҳастанд. албатта баъзе калимаҳо аз як ҳиҷо иборат аст, бинобар ин дар қисми ҳиҷоҳо ҳам як хел навишта мешавад ва дар қисми калимаҳо ҳам як хел навишта мешавад. аз ин сабаб тааҷҷуб накунед. бинобар ин баъзе калимаҳо се ҳиҷоҳӣ ҳастанд, мисли capital, ё ду ҳиҷоҳӣ ҳастанд, мисли color, ё як ҳиҷоҳӣ ҳастанд, мисли cat. ва дар байни ин қавсҳо тарзи хондани калимаҳо низ оварда шудааст. бинобар ин вақтро ғанимат дониста, то ки видео дароз нашавад, муддати видео дароз нашавад, ба хондани калимаҳо шурӯъ мекунем. end, 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 мурча. airport, 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 airport. дар забони англисӣ ҳарфи r ё ки ре ки мегӯем мо шумо возеҳ ва пурра талаффуз карда намешавад. яъне r мисли ин ки ай дароз мегӯем. airport, 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 фурудгоҳ. art, 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 санъат. bee, 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 занбур. boy, boy, бача, писарбача. blue, 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 кабуд. color, 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 ранг. cut, 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 буридан. capital, 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 пойтахт, марказ, сармоя. маъмулан ба маънои пойтахт ва марказ зиёдтар меояд. dog, 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 саг. doctor, 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 духтур, пизишк. document, 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 ҳуҷҷат, санад, мадрак. elephant, elephant, elephant. p бо ҳамроҳии h талаффузи феро дорад. дар дарсҳои оянда иншоаллоҳ ин мавзӯъро хоҳем гузашт. elephant, fil. excuse, 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 маъзарат хостан ё ки маъзарат, узр бахшиш. мисол excuse me мегӯем, excuse me, маро бубахшед ё маъзарат мехоҳам, бубахшед. english, 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 англисӣ ё забони англисӣ. formally, 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 расмӣ, расман, ба таври расмӣ. for, 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 барои, ба хотири. fly, 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 парвоз кардан, парвоз. яъне ҳам исм аст ва ҳам феъл аст. яъне fly мегӯем парвоз ва боз агар ба маънои парвоз кардан меорем I can't fly, I can't fly, яъне ман парвоз карда наметавонам. it is can fly, вай парвоз карда метавонад ё it can fly. тарзи дурусттараш
It can fly. Вай парвоз карда метавонад. Хоб парранда бошад, хоб ҳавопаймо бошад. Хоб go. 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 Рафтан. Go. 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 Духтор. Духтар. Духтар. Glass. 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 Glass шиша, финҷон, истакон. яъне ҳам ба маънои шиша меояд ва ҳам ба маънои истакон меояд, яъне стакан. хоб мегзарем дар ҳарфи h. Hand. 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 Dast. How. 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 چی خیر، چی تاو، یعنی how are you میگوییم کو. How are you. How are you. How are you. چی خیر شما. Home. 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 خانه، منزل. Informally. Informally. Informally غیر رسمی، یعنی در بالا ما گذاشتیم formally رسمی می شود و informally غیر رسمی. یعنی همین پیشویندی این در بعضی کلمه ها وقتی که همین پیشویندی این در اول کلمه می آید، پس عکسی معنای همون کلمه رو میگه. مثلا formally رسمی، معنای رسمی رو داشته باشد، informally معنای غیر رسمی رو دارد. I من. in در اندر. جون ایون، ماه ایون. جولای ایول، ماه ایول. جم مربع یا همون ورنی میگویم، چی میگویم از زبانی شاید روسی گذاشته باشد. کی کلید، وسیله راهنما، یعنی زیادتر به معنای کلید استفاده می شود. kind نوع، گونه، نمونه. keep داشتن، نگاه داشتن، حفظ کردن. lemon لیمو یا لیمونی که میگویم از زبان روسی گذاشته. لیمون. lion شیر. leaf برگ. men مرد. my از اونی من. morning صبح. nine نه. name نام. new now جدید. okay خوب. open کوشا، یعنی در معنای فعل امر. اگر open گفتیم یعنی please open the door، یعنی خواهش میکنیم یا کنیم لطفاً در رو کشا. در رو بکشا، در رو کشادن. one یک، رقم یک. pen روچکه یا خودکار با زبان تاجیکی. pencil قلم. play بازی کردن، بازی بکن، نقش آفریدن. در ساحه تئاتر یعنی به معنای نقش آفریدن می آید. queen ملکه، شاهبانو، یعنی زن پادشاه رو queen میگویند. question question خوانده می شود. question سوال، پرسش، مسئله. quickly
سریعا، با سرعت، به زودی. rabbit 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 خرگوش. rubbish 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 زباله یا خاکروبه. read 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 خواندن، بخوان. sister 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 خواهر. september 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 سپتامبر، ماه سپتامبر. sunday 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 یکشنبه، روز یکشنبه. 10 10 10 ده، رقم 10. time 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 وقت، زمان، مدت، ساعت، فرصت، زمانه. خب teacher 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 آموزگار، معلم یا استاد. umbrella 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 چتر، شمسیه. شمسیه در زبان عربی زیاد استفاده می شود. خب union 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 اتحاد، سازمان، اتحادیه. uncle 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 عمک. خب volleyball 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 volleyball. voice 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 صدا، آواز. vanilla 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 یا که vanillin. window 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 در اینجا خطا شده است. window window تیره‌زا، پنجره. اگر ویندوز شد پس یکی از برنامه‌های کامپیوتری رو ویندوز میگویم. white 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 سفید، رنگی سفید. work 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 کار کردن، یعنی هم صفت هم اسم است هم فعل است. I work مثلا من کار میکنم. خب xylophone 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 یک نوع اسباب موسیقی است که از تخته تیار میکنن، مثل اینکه در برابر گوییم اینکه زده ایستاده و از اون صدا میبرد. axe 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 تبر. six 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 شش، رقم 6. yellow 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 زرد، رنگی زرد. yesterday 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 دیروز. year 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 سال. zoo 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 باغ حیوانات. zebra 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 خری وحشی یا گورخر. zero 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 صفر. خب فکر میکنم کمی تیزتر تلفظ کردیم، بنابراین معذرت زیاد. البته به خاطر اون بود که در 15 دقیقه میخواستیم از همه حرفا 3 کلمه‌ای در این ویدیو جا کنیم و همین طور هم شد. خب این بود درس 29. تا درس های نوبتی، خدا نگهداری یک و یکی شما باد.